Atelier d'écriture et je me prépare à le C. Atelier d'écriture et je me prépare à le C. Et activité un peu pour lutter contre l'avancée du désert. Rétablis l'ordre des phrases suivantes de façon à obtenir un texte cohérent. Par ailleurs, l'homme, en détruisant les zones forestières, empêche le phénomène de condensation, c'est-à-dire la transformation de la vapeur d'eau en eau liquide, nécessaire à la formation des pluies. Des chercheurs ont constaté que le climat du globe se réchauffait. Les troupeaux dévorant la végétation contribuent au dessèchement des sols qui deviennent peu à peu improductifs. Cela entraîne l'assèchement progressif de certaines régions. ONU pour l'alimentation et l'agriculture www.fao.org. Activité 2. Un climat meilleur pour la Journée mondiale du climat. Ton établissement charge l'ensemble de ta classe de réaliser un projet intitulé « Tous pour la nature ». Chacune des expressions renvoie à un problème de notre planète. Trouve le nom du problème et emploie-le dans une phrase personnelle. Le manque de pluie dans certaines régions, les fumées d'usines dans les villes, les neiges transformées en eau, les pluies qui brûlent les arbres et les végétaux. Activité 3. Journée mondiale sans voiture. Une journée en ville sans ma voiture est une initiative citoyenne qui existe depuis 1998. Elle est de plus en plus populaire dans les villes algériennes. Rédige un court texte expliquant l'importance de cette opération. ورشة عمل للكتابة. التحضير للكتابة. النشاط 1. هل يمكننا محاربة تقدم الصحراء؟ استعادة ترتيب الجمل التالية للحصول على نص متماسك. علاوة على ذلك، فإن الإنسان من خلال تدمير مساحات الغابات يمنع هذه الظاهرة التكثيف، أي تحويل بخار الماء إلى ماء سائل، ضرور لتكوين الأمطار. وجد الباحثون أن مناخ العالم آخذ في الاحترار. القطعان التي تلتهم الغطاء النباتي تساهم في جفاف التربة التي تدريجيا تصبح غير منتجة. هذا يؤدي إلى تجفيف تدريجي لبعض المناطق. الأمم المتحدة للأغذية والزراعة www.fao.org. النشاط 2. مناخ أفضل. في يوم المناخ العالمي، تفرض مؤسستك رسوما على جميع فئة لتنفيذ مشروع بعنوان كل شيء من أجل الطبيعة. كل من التعبيرات يشير إلى مشكلة كوكبنا. ابحث عن اسم المشكلة واستخدمه في جملة شخصية. قلة الأمطار في بعض المناطق، دخان المصانع في المدن، تحول الثلج إلى ماء. الأمطار التي تحرق الأشجار والنباتات. النشاط 3. اليوم العالمي للخلو من السيارات. يوم في البلدة بدون سيارة هي مبادرة وطنية موجودة منذ 1998، تزداد شعبية في المدن الجزائرية. اكتب نص قصير يشرح أهمية هذه العملية.